हेलो सांग मैंने केमी अच्छा आशा करुच्ची आपण मैंने भलर थे मुझे भलर अच्छी आज आम गोटे जगार गोटे घर नुआ घर तैयारी करने आसचु सेटिंग माने काम चलती सेटिंग काम कराऊँगी से जगह सेटिंग कराऊँगी बर्तमान मुझे हाइट रे अच्छे देखी पार्थ मोर बैकग्राउंड पछपटे मैंने हाइट के दिशी पूरा भवानीपाटना सिटी पूरा फुल सिटी दिशी बर्तमान लगे आपण मैंने देखु वीडियोटा भल लगी लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट निश्चय लिखबे माने घरटा केमती चलन आज मोर घर रोषे आरंभ ठारू माने काम पर्यंत आपण मानक सब वीडियोटा फुल भाव में देखेबी वीडियोटा स्किप करंतु नहीं शेष पर्यंत देखंतु आ कमेंट निश्चय करंतु चलन वीडियोटा निश्चय देखंतु। बर्तमान आम काम पाखे पहुँचीगल ना काम बर्तमान देखिपे सेटिंग कराऊँगी आउे प्ले लगा मु बर्तमान पूरा टॉप फ्लोर अच्छी टॉप फ्लोर अच्छी केमती दिशा आप देखिपे आमती सीढ़ी बनाई आते हाइट रे अच्छी ये हाइट रू पूरा भवानीपाटना पूरा सहर दिशि आपण मैंने देखी जानी घर केमती तैयारी करा जाए केते रिस्क नहीं करा जाए सब किछि देखिपे भ्यूटा केते सुंदर पूरा ग्रीन ग्रीन येलो येलो व्हाइट व्हाइट पूरा सुंदर भाव सुंदर दिशि बहुत सुंदर आउ बर्तमान मिस्त्री मैंने आसी ना कारपेंटर मिस्त्री आसिले आम जोड़े माने प्ले जॉइंट करी आकु बनवा ये आगे गैप रही से गैप रे प्ले जाक सब ये करा ठिया करदे बोली ठिया कर तापरे रड बाइंडिंग हम रड बाइंडिंग हलापर स्लाब पड़ो चलन देखुन यहाँ 3टा कोठरी बाकी रही ऊपर रड बाइंडिंग हम कलम यहाँ रही कलम रे रड दिया हम बहुत गुड़ा काम अच्छी से आम बर्तमान कामटा अधा स्टार्ट सामान टी कम अच्छी से स्लोरेज काम चलती ना सरी जाता।
କେମିତି ଦିଶି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେ ପକା ହେଇଛି ଆଉ ରୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତଲେ ବୋଲି ଠିଆ କରାଅଛି କେତେ ବୋଲି ଠିଆ କରାଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବାନୀପାଟଣା ପୁରା ସହର ଯାକ ସବୁ ଦିଶିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପୁରା ଟାଉନ୍ ଯାକ ସବୁ ଦିଶିଛି ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭାବରେ ଟାଉନ୍ ଦିଶିଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭିଉ ଦିଶିଛି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ତଲ ବୋଲି କେତେ ତଳ ଆଡ଼େ ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଲଗା ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଠିଆ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏତେ ଓଜନ ଏତେ ଭାରି ଓଜନ କଂକ୍ରିଟ୍ ପଡ଼ିବ ସେ ଭାରି ଓଜନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କେମିତି ମଜବୁତ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେ ମଜବୁତ ବୋଲିରେ ହିଁ ଘର ଠିଆ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ଜଣେ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ମାନେ ବାହାରି ପାରିବନି ଯେମିତି ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଛିଲା ବାଲା ବୋଲି ଠିଆ କରାହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲି ଆଉ ନୀଳଗିରି ବୋଲି ଯାକ ସବୁ ଠିଆ କରାହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଟ୍ରିଂ କରାଯାଉଛି ସେ ସେଟ୍ରିଂ ହିସାବରେ ଘରଟା ମଜବୁତ ହେଇ ରହିବ ଯେତେ ଓଜନ ହେଲେ ବି ସେ ଓଜନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ବୋଲି ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କାର୍ପେଣ୍ଟର ପୁରା ମେହନତ ଲଗେଇ ମଜବୁତ ଲଗେଇ ଘର ତିଆରି କରାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ଘରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଘର ସେଟିଂ କେମିତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଭିଉଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏପଟେ ହେଇନି ଏପଟେ ବାକି ରହିଛି ଇଆଡ଼େ ବାକି ରହିଲା ପରେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବୋଲି ଲଗେଇ ଆଉ ସେଟା ସେଟ୍ରିଂ କରାଯିବ ବହୁତ ମାନେ ଏଠି ବାଲି ଗଦା ହେଇଛି ମେସିନ୍ ରଖା ହେଇଛି ଏଠି ଇଆଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭିଉ ଦେଖ ଇଆଡ଼ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଚାଷ ମାନେ ସବୁ